चलतु डेट न करी फास्ट क्वेश्चन आड़ को आप स्क्रीन रे देखि पारुथिबे फास्ट क्वेश्चन रोची हमर हैला। तो फास्ट क्वेश्चन रोची कोन, व्हिच बैटल इज कंसीडर्ड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। कोन फाउंडेशन रहितला कोन ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, भारत रे कोन पॉलिटिकल पावर एस्टैब्लिश्ड हितला, फाउंड हितला माने क्यों थारे क्यों बैटल रू। बैटल गुरा नाम अछि ऑप्शन रे बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ वांडीवास। तो एठारे जोटा ऑप्शन गुरा रहुची तो एमानक भितर जोटा सठिक आंसर हेइबो प्रथमे आपण क्लिक करंतु किबा आपण बाछंतु तापर मु कहि दउ। हो तो एठारे जोटा हमर सठिक आंसर रहि जो सेटा कोन हेइबो, सेटा हेइबो हमर सठिक आंसर कोन हमर बैटल ऑफ पलासी हला, ऑप्शन बी हेइबो हला, जोटा हमर 15 1757 ठीक 1757 रे थिला हला। तापर जो बक्सर टा कोन 1764 हला, पानीपत 1526 हला। तापर हमर वांडीवास टा हमर क्यों थिले हम एटे कोन देउ जो एंग्लो कर्नाटिक वार हला, जो कर्नाटिक वार जो पढुची हला सेठी हम एटा देखिबा हला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जोटा सेकंड नंबर रहउची हला, हु वाज द नवाब ऑफ बेंगल डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पलासी। तो बैटल ऑफ पलासी रे के डिफीट हेतिले, क्यों बेंगल नवाब टा डिफीट हेतिले। ऑप्शन ओडा रहउची मीर कासिम, सिराज उद दौला, अलीवर्दी खान, शुजा उद दौला। तो हमर मीर कासिम, शुजा उद दौला एगोडा हमर कोन एगोडा हमें देखिबा कि बैटल ऑफ बक्सर रे जोटा कि आपनकर केबे हेतिला 64 हला केबे 1764। तो ए दुटा गुड काटी दियंतो हमर केनटा बचिबो अलीवर्दी खान और सिराज उद दौला। तो हमर कोनटा अलीवर्दी खान हबो नै, ऑप्शन बी सिराज उद दौला हेइबो सठिक आंसर। नेक्स्ट देखिबा हु बिट्रेड सिराज उद दौला इन द बैटल ऑफ पलासी। तो बैटल ऑफ पलासी रे सिराज उद दौला को के बिट्रेड करितला माने के ठगितला किबा गद्दार की करतला कि गद्दारी करितला बोली पचा दिछि हला, जाकु कि परवर्ती समय ब्रिटिशर्स नवाब बनिथिले हला। से की से ही जोछि आपनकर मीर जाफर हला, मीर जाफर ऑप्शन बी। तापर फोर्थ नंबर देखिबा आफ्टर पलासी हु वाज मेड द नवाब ऑफ बेंगल बाय द ब्रिटिश। तो जो ब्रिटिश माने कोन पलासी रो जो बैटल पर काहाकु नवाब करथिले एबे हम कहली कोन ऑप्शन सी रखंतु मीर जाफर हेइबो सठिक आंसर। देन फिफ्थ नंबर देखिबा व्हिच बैटल गिव द ब्रिटिश दीवानी राइट्स ऑफ बेंगल बिहार एंड ओडिशा। एटा इंपोर्टेंट अछि, एटा जो बेंगल बिहार और ओडिशा रो जो कोन हितला दीवानी राइट्स पाइथिले ब्रिटिशर्स माने, तो सेटा क्यों थिले सेटा होछि हमर बैटल ऑफ बक्सर के हितला 1764 एवं 1765 रे जो हमर ट्रीटी हितला अलाहाबाद ट्रीटी जो हितला सेटा शाह आलम टू को सहित हितला हला, मुगल एम्परर शाह आलम टू को सहित हितला। तो सेठी हमर कोन बेंगल बिहार आउ दीवानी सॉरी ओडिसा रो दीवानी राइट्स नीति हितले से विषय मध्ये हमें आलोचना करिबा। तो देखंतु द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड डेक्स। एटा बे आलोचना करले हमें ऑप्शन गुडे चलंतु देखिरावा सिराज उद दौला, मुगल एम्परर शाह आलम टू, ऑप्शन सी रहउची मीर जाफर, ऑप्शन डी रहउची टीपू सुल्तान। तो एटा जोटा आपनकर सठिक आंसर रहि जिवो सेटा हे जिवो कोन ऑप्शन बी मुगल एम्परर शाह आलम टू हला। तापर सेवेंथ नंबर रे देखिबा हु इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट इन बेंगल। तो बेंगल रे डुअल गवर्नमेंट किए इंट्रोड्यूस करिथिले समस्त आपण माने जानि छंती हला। तो चलंतु प्रथमे ऑप्शन गुडे देखिनबा तापर सठिक आंसर जानिबा हला। तो ऑप्शन गुडा अछि ऑप्शन ए रे देखंतु वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी अछि रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी अछि लॉर्ड कॉर्नवालिस, तापर ऑप्शन डी अछि लॉर्ड डेलहौजी। तो एठर जोटा सठिक आंसर हेइबा डबल गवर्नमेंट बा डुअल गवर्नमेंट सॉरी डुअल गवर्नमेंट जोटा हमर कोन रॉबर्ट क्लाइव जोटा हमन कोन दीवानी आउ निजामत राइट जोटा होछि। दीवानी माने कोन जो टैक्स कलेक्शन करिवार राइट ता सेटा का पाखरे थिला ब्रिटिशर्स मानन को पाखरे थिला, एवं जो निजामत ता हमर कोन जो रूल करिवाटा हमर नवाब को पाखरे रहिथिला। परवर्ती समय रे 1772 रे हला के 1772 रे वारेन हेस्टिंग्स आसी की कोन कोले सेटा को एबलिश करिथिले बा बंद करि दिथिले हला। तो एठारे हमर जोटा सठिक आंसर रहिबो ऑप्शन बी देखंतु रॉबर्ट क्लाइव हिजिबो सठिक आंसर। तापर देखिबा 8th नंबर डुअल गवर्नमेंट मीन्ड एवं बतेली आपन को डुअल गवर्नमेंट माने कोन ऑप्शन गुडा देखंतु रहउची आपन माने ऑप्शन ता पढि नियंतु मु सठिक आंसर ता आपन को कहि दोछि ऑप्शन ए हेबिबो आपन सठिक आंसर। देखंतु कंपनी कलेक्टेड रेवेन्यू एंड नवाब रूल, नवाब कोन करिवो रूल करिवो एवं कंपनी कोन करिवो टैक्स कलेक्ट करिवो। 9th नंबर देखंतु हु एंडेड द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। तो से क्वेश्चन ता रहउची जोटा मते कहली जोटा वारेन हेस्टिंग थिला जे के थिले जे हमर हितले प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ता आगरु कोन थिला गवर्नर ऑफ बेंगल थिला हला।
তো সেটা মধ্যে আমি পরবর্তী সময় আলোচনা করবা, এমসিকিউ মাধ্যমে ହିଁ আলোচনাটা କରିବା ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଯୋଉଟା ଅଛି କିଏ ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ତ ଏଟା କଣ କହିବେ? ଏଟା ଆପଣ ଅପସନ ଏ କହିବେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍, ନା ଅପସନ ବି ଲର୍ଡ କର୍ନୱାଲିସ୍, ଅପସନ ସି ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂସ୍, ଅପସନ ଡି ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି। ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଏ ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ପଚାରିଛି ହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ପଚାରିଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ଆମର କିଏ କରିଥିଲେ? ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର କିଏ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା। କେବେ? 1765 ରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା 1772 ରେ କିଏ ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ଆମର କିଏ? ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂସ୍, ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ 10th ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 10th ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ। ଏଟା ବି ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ଥିଲେ? ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂସ୍। ଏ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂସ୍ କୁ ହିଁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହୁଛେ? ଆମେ ଆଉ କହୁଛେ ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ବୋଲି ହିଁ କହୁଛେ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଣ କରିବେ? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। এটা ଆପଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି ଯୋଉଟା ଆମର ଏସଏସବି ଟିଜିଟି କିମ୍ବା ଆରଏସଟି ର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ ଏମସିକ୍ୟୁ ରହୁଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସିଲାବସ୍ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଆମର 11th ନମ୍ବର। ହୁଇଚ ରୁଲର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ। ଯେଉଁ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଥିଲା ତ ଏଟାକୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ? ଯେମିତି ଟ୍ରୁପ ମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ଟ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଇସା ଦବ? ଯେଉଁ ନବାବ, ଯେଉଁ ରାଜା ଥିବେ ସେ ହିଁ ପଇସା ଦେବେ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ପଇସା ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଯେତେ ବି ତାମାନେ କଣ ଥିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିବ, ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ରୁ କିଛି ଭାଗ କିଏ ନେଇଯିବ? ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ବା କମ୍ପାନୀ ନେଇଯିବ। ଏଭଳିଆ ଭାବରେ କଣ ଥିଲା ଏଇ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ର ରୁଲ ଗୁଡା ଥିଲା। ତ ଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଭିডিଓ କରିছি ହେଲା, କ୍ଲାସଟେ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଉପରେ ଯଦି ଡିଟେଲ ନଲେଜ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଠିକୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଯୋଉଟା କହିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କିଏ କରିଥିଲା, ତ ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଅଣ୍ଡର ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ରୁଲର୍ସ ହେଡ ଟୁ। ତ ରୁଲର୍ସ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଏବେ କହିଲି ସେମାନେ ଟ୍ରୁପ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଟ୍ରୁପ ମାନେ ଯୋଉଟା ଅଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଯାଉ ହେଲା, ରହିବାର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରିବ? ଆମର ରୁଲର୍ସ ମାନେ, ନବାବ ମାନେ ବହନ କରିବେ। ତ କଣ ମେଣ୍ଟେନିଂ ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରୁପ୍ସ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 13th ନମ୍ବର ହେଲା। 13th ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏସଏସବି ଟିଜିଟି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ এই ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ହିଁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ହେଲା। ତ 13th ନମ୍ବର ଦେଖିବା କଣ କହୁଛି, ହୁଇଚ मैसूर रूलर वाज डिफिटेड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। तो जो मैसूर संगे केतोटी 4टी वार हेतिला, तो लास्ट रे की हारि गेतिला? हमर टीपू सुल्तान जो अछंती से डिफिट हेतिले ହେଲା। तो सेटा एठी कहा जाउची कि टीपू सुल्तान हेजो सटीक आंसर। तापर 4th नंबर देखिबा, टीपू सुल्तान वाज नोन एज। तो टीपू सुल्तान को कोन कहा जाय? टाइगर ऑफ बेंगल, ना लायन ऑफ पंजाब, टाइगर ऑफ मैसूर, ना नवाब ऑफ कर्नाटिक। कर्नाटिक में कर्नाटिक वार देखिले जेउठी हमर कोन जेउ बैटल ऑफ वांडीवास जोटा में ऑप्शन देखिला, सेटा कोन थिला? सेटा हमर कि कर्नाटिक वार गोटे पार्ट हैला। तो से ऊपर मध्य हम परवर्ती समय आलोचना करिवो हैला। तो एठार जोटा सटीक आंसर हे जिवो कोन हे जिवो? आपनकर टाइगर ऑफ मैसूर हे जिवो। टीपू सुल्तान को कोन कहवा जाय? टाइगर ऑफ मैसूर। लायन ऑफ पंजाब काहू कहवा जाय? एटा आपन मते कमेंट रे जणैबे हैला। तापर 15th नंबर देखिबा, व्हिच मराठा वार रिजल्टेड इन ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर मराठा। तो क्यों मराठा वारटा फास्ट ना सेकेंड ना थर्ड कोन ब्रिटिश मानकर सुप्रीमेसी आसी जाइतला का क्यों बैटल परि? तो देखंतु यदि हम देखिबा मराठा मानकर सहित एंग्लो मराठा वार जे होइतला सेटा तीनोटी हितला, एवं तीनोटी एंग्लो मराठा वार परि ब्रिटिशर्स माने कोन करथिले? संगर सुप्रीमेसी पाइतिले। तो सेटा कोन हिबो? थर्ड हैला। व्हिच मराठा वार माने थर्ड मराठा वार रिजल्टेड इन ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर मराठास। 16th नंबर हैला, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स। एटा मते इजी क्वेश्चन अछि जे हमर भारत रे कोन करथिले? हमर भारत रे रेलपथर आविष्कार करी, रेलपथ प्रथम रेल केबे 1853 रे स्टार्ट करिथिले, जे हमर कोन कोन कहै बॉम्बे रु थाने पर्यंत। तो से की से होचंती? लॉर्ड डेलहौजी हैला, लॉर्ड डेलहौजी। तांकू मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोली मध्य कुहा जाइଥାଏ हैला। सेटा सठिक कि भूल सेटा मते आपण कमेंट रे जणैबे हैला। तापर 70th नंबर होची, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स ए स्टेट वाज एनेक्स्ड इफ
তো ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲେଫ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ଡେଲହୌଜି ହେଲା। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିପରି ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟକୁ ସେ ଆନେକ୍ସଡ କରିବେ, ଯଦି ସେ ଷ୍ଟେଟ କିମ୍ବା ସେ ରୁଲରଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିବ ଯିଏକି ରାଜା ହେବ, ଯଦି ସେମିତି ନଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେଟାକୁ ଆନେକ୍ସଡ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ସେଟା ହିଁ ଏଠାରେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଅପସନ୍ ଏ ରହୁଛି ରୁଲର ୱାଜ ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ, ନୁହଁ ନୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେୟାର, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ହେଲା। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେୟାର ନଥିବ ମାନେ ମେଲ ହେୟାର ହେଲା, ମେଲ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆନେକ୍ସଡ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି। 18th ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ ଷ୍ଟେଟ ୱାଜ ଆନେକ୍ସଡ ଅଣ୍ଡର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲେଫ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟାକୁ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲେଫ୍ଟ ରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଆନେକ୍ସଡ କରାଯାଉଥିଲା। ଅବଧ, ଝାନ୍ସୀ, ବେଙ୍ଗଲ, ମୈସୁର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଝାନ୍ସୀ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ସାତାରା କହିବେ ହେଲା, ସାତାରା କହିବେ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁଟା ଆମର এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଝାନ୍ସୀ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା। ତାପରେ 19th ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଅବଧ ୱାଜ ଆନେକ୍ସଡ ଇନ୍ 1856 ଡ୍ୟୁ ଟୁ, ଅବଧ ଆନେକ୍ସଡ କରାଯାଇଥିଲା କିପରି, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲେଫ୍ଟ ନା ମିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ୱାର ନା ଟ୍ରିଟି। ତ ଅବଧକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଇକି କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆନେକ୍ସଡ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା, ମିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ 20th ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କ'ଣ କହୁଛି, ହୁ ୱାଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବିଫୋର 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ। 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ ପୂର୍ବର କଥା କହିଛି ହେଲା, ସେଇ ସମୟର ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲା, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ସେ କିଏ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଲର୍ଡ ଡେଲହୌଜି ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବା 21th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହୁଛି, ହ୍ୱିଚ ୱାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ସୁପ୍ରିମେସି ଓଭର ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମେସି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ କରିଥିଲା, ତ ସେ କେଉଁ ୱାର ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ପଲାସି, ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ବକ୍ସର। ତ ଏଗୁଡ଼ା ତ କିଛି ନୁହଁ, ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ମାଣ୍ଡିୱାସ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ କଥାରେ, ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁ ୱାରରେ, କେଉଁ ୱାର ପରେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆମର ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସୁପ୍ରିମେସି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମର ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ୱାଣ୍ଡିୱାସ ହେଲା, ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ୱାଣ୍ଡିୱାସ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ 1760 ରେ ହେଇଥିଲା। ହାଉ ମେନି କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର୍ସ ୱେର୍ ଫାଉଟ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର, ଯେଉଁ ୱାଣ୍ଡିୱାସ ଥିଲା, ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଆମ୍ବୁର ଯେଉଁ ଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଏକ୍ସିଲା ଚାପଲା ଆମେ ଗୋଟେ କହୁ ୱାର ହେଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି, ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ସବୁ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ୱାର ହେଇଥିଲା ହେଲା, 3ଟି ୱାର ହେଇଥିଲା, 3ଟି ୱାର ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ମେନି କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର୍ସ ୱେର୍ ଫାଉଟ୍ ମାନେ 3 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଦ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ। ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟଟା କିଏ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ, ଆମର କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ହେଲା, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟର୍ସ ୱେର୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍, ରେଭିନ୍ୟୁ ଯେଉଁମାନେ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ରୟତ। ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଅଲଗା ଅଛି, ତୁଲାକଦାର ନୁହଁ, ତାଲୁକଦାର, ଜାଗିରଦାର ନୁହଁ, ଆମର ଜମିଦାର ସେ ଯିବ ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି। 25th ନମ୍ବର ଦେଖିବା, which revenue system was introduced by Thomas Munro। ତ ଥମାସ ମୁନରୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଆମର ମହଲୱାରୀ ନା ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା, ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ। 26th ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ମହଲୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ୱାଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସଡ ବାଇ। ତ ମହଲୱାରୀ ସିଷ୍ଟମଟା କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ, ହଟ୍, ମେକିଞ୍ଜି, ତାପରେ ଡେଲହୌଜି ଆଉ ୱେଲସଲି। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ରହିଯିବ, ଅପସନ ବି ହେଲା ହଲ୍ଟ ମାକିଞ୍ଜି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। 27th ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ୍ ୱାର୍ସ ରିଜଲ୍ଟେଡ ଇନ୍ ଆନେକ୍ସେସନ ଅଫ। ତ କାହାର ଆନେକ୍ସ ହେଲା, ତ ଏଠି କାଣା କହୁଛି ଦେଖିବା, ସରି, ଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ୍ ୱାର୍ସ ରିଜଲ୍ଟେଡ ଇନ୍ ଆନେକ୍ସେସନ ଅଫ। ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈସୁର ୱାର ହେଇଥିଲା, ତ କାହାକୁ ଆନେକ୍ସ କରିବ ଆପଣ, ନା ତାର ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, କାହାକୁ ଆନେକ୍ସ କରା ହେଇଥିଲା, ସେଟା ହେଇଯିବ ପଞ୍ଜାବ ହେଲା, ଅପସନ ବି ପଞ୍ଜାବ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 28th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଏବେ, ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଶିଖ୍ ରୁଲର ଡିଫିଟେଡ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଡିଫିଟ ହେଇଥିବା ଫାଷ୍ଟ ଶିଖ୍ ରୁଲର କିଏ, ରଞ୍ଜିତ ସିଂ, ଦଲୀପ ସିଂ, ଶେର ସିଂ ନା ତେଜ ସିଂ। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ସେଟା କ'ଣ, ଦଲୀପ ସିଂ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଅପସନ ବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିନ୍ଧ ୱାଜ ଆନେକ୍ସଡ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସିନ୍ଧ ଥିଲା, ସେଟା ଆମର କେବେ ଆନେକ୍ସଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଅପସନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ,
ଏଠାରେ ଯେଉଁଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ରହିଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର 1843 ହେଲା 1843 ହେଇଯିବ ସିନ୍ଧ ୱାଜ annexed by the British in 1843 ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 30th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ହୁ annexed ସିନ୍ଧ ତ ସିନ୍ଧ କୁ କିଏ annexed କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ଡେଲହୌଜି ସାର୍ ଚାର୍ଲସ ନାପିୟର ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି ନା ଲର୍ଡ ହେଷ୍ଟିଂସ୍ ଯୋଉଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହଉଛି ଅପସନ ବି ସାର୍ ଚାର୍ଲସ ନାପିୟର ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯେ କ'ଣ ସିନ୍ଧ କୁ annexed କରିଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠାରେ ରହୁଛି ହ୍ୱିଚ୍ ପଲିସି ଫୋର୍ସଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର୍ସ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ ବ୍ରିଟିଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରୁପ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନବାବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାର୍ଜଟା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତ ସେଟାକୁ ଆମକୁ ବାଛିବାର ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ପଲିସି କେଉଁ ପଲିସି ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ପକେଇଥିଲେ ହେଲା ତ ସେଟା କ'ଣ ଥିଲା সেটা আমার হচ্ছে সবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্স আমি আলোচনা করেছি যাহাকু কি আমার আনিଥିଲେ না লর্ড ওয়েলসলি ହେଲା লর্ড ওয়েলসলি এটাକୁ আনিଥିଲେ। তারপর নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা 32 নম্বর ହେଲା তো হুইচ স্টেট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টু accept subsidiary alliance তো কি accept করেছিল subsidiary alliance কো ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আছে ভিভিআই কোশ্চেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যেটা হইব আপনাদের অপশন এ হায়দ্রাবাদ ହେଲା হায়দ্রাবাদ হইଯିব। আর গোটে কথা আপন মনে রাখবে যে ডক্টরিন অফ ল্যাপস এটাକୁ ফার্স্ট কি সাতারা ହେଲା সাতারা মনে রাখবে। नेक्स्ट देखिबा 33 नंबर क्वेश्चन व्हिच मराठा लीडर फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन सेकंड एंग्लो-मैसूर सॉरी सेकंड एंग्लो-मराठा वार तो सेकंड एंग्लो-मराठा वार रे आपनकर किए कोन करथिला युद्ध करथिले बा लढिथिली नाना फडणवीस महादजी सिंधिया दौलत राव सिंधिया बालाजी विश्वनाथ तो से मराठा लीडरटा किए जे কোন করଥିଲେ যে আমরা সেকেন্ড অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার রে লড়ি সেটা আমরা কি সেটা হউছন্তি আমরা দৌলত রাও সিন্ধিয়া ହେଲା দৌলত রাও সিন্ধিয়া হইଯିବ সঠিক आंसर। द थर्ड एंग्लो मराठा वार एंडेड इन तो जो थर्ड एंग्लो मराठा वार केबे एंड हितला जो थर्ड एंग्लो मराठा वार ता आपनकर एंड केबे हितला 1818 ହେଲା 1818 इपोडाटा सेटा आपन मन रखिबे थर्ड एंग्लो मैसूर वार ता आपनकर 1818 रे एंड हेइतला। तापर देखिबा 35 नंबर हला कोन कोची व्हिच मुगल एम्पायर ग्रांटेड दीवानी राइट टू द ब्रिटिश एटा मध्ये हम प्रथम आलोचना करूची कि औरंगजेब शाह आलम टू बहादुर शाह 1 अकबर एटा कि हिबा हमर ऑप्शन बी शाह आलम टू हेजिबो सटीक आंसर। तापर 36 नंबर देखिबा द ब्रिटिश बिकम द रियल मास्टर ऑफ बेंगल आफ्टर हला बेंगल रो रियल मास्टर हिबला माने तांकर अंडर को पळिगला कहा पर क्यों बैटल पर सेटा कोन हिबो সেটা হইবা हमरो ऑप्शन बी हैला ऑप्शन बी बैटल ऑफ बक्सर पर हैला बैटल ऑफ बक्सर जोंटा अपन 1764 रे हितला एवं परे 1765 रे हमर इलाहाबाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद द्वारा जो शाह आलम टू को थारो दीवानी राइट्स ता माने नैनिया जेइतला बैटल ऑफ बक्सर हैला। 37 नंबर देखिबा व्हिच गवर्नर जनरल रिकॉग्नाइज्ड द जुडिशियल सिस्टम तो के जुडिशियल सिस्टम को रिकॉग्नाइज्ड करथिले वारेन हेस्टिंग्स कॉर्नवालिस डेलहौजी ना वेलसेली तो एठारे जो जुडिशियल सिस्टम रहुची सेटा के रिकॉग्नाइज करिथिले आपनकर वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स हिजबो तो ठीक आंसर ऑप्शन ए। तापर जो कंप्लीट किछि इंपोर्टेंट हम एमसीक्यू नैथिले तो ताकू आलोचना करले आशा करूछि आपन माने बुझी पारिथिबे आपन मानकर प्रैक्टिस ठीक हेतिबो हैला रिवीजन ठीक ठाक हे जितो यदि आपण माने एपरि भाबरे आउ वीडियो चाहूचंती आउ क्लास चाहूचंती ताले निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं कमेंट रे आपनकर मतामतटा जणी देबे हैला। धन्यवाद।